Mallika Srinivasan tenure as PESB chairperson has been extended till which date? तो करेक्ट आंसर केते हबो ना करेक्ट आंसर होची 19 नवेम्बर 2024 पर्यंत मल्लिका श्रीनिवासनकर जो कार्यकाल को हैला पीएसबी माने होची पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड हैला पीएसबी माने पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड रो चेयरपर्सन हिसाब रे एक्सटेंड कर दिया जाइछि बा बढ़े दिया जाइछि ओके तापर मल्लिका श्रीनिवासन इज द फर्स्ट डैश टू हेड द पीएसबी हैला पीएसबी को हेड करिया पाई मल्लिका श्रीनिवासन प्रथम कोन अटंती तो करेक्ट आंसर होची प्रथम प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल अटंती एटा को मने रखि निबे तापर देखंतु यांकर सेकंड कंसेक्यूटिव एक्सटेंशन करा जाइछि लगातार 19 नवेम्बर 2025 रु 18 नवेम्बर 2026 पर्यंत यांकर बढ़े दिया जाइछि ओके फर्स्ट एक्सटेंशन माने केबे बढ़ा जाइतला ना नवेम्बर 2024 रे बढ़ा जाइतला ओके तापर नेक्स्ट हला हमर इंडिया रेटिंग एवं रिसर्च प्रोजेक्ट हला रिसर्च जो कंपनी अछि हला से क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2024 पई इंडिया रो जीडीपी को केते फोरकास्ट करिछि बा केते अनुमान करिछि तो करेक्ट आंसर होछि 7.2% सेही भलिया क्वार्टर 1 पई केते करिछि इंडिया माने होछि इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ओके केते करिछि सेकंड क्वार्टर पई सॉरी हमर क्वार्टर फर्स्ट पई तो करेक्ट आंसर होछि 7.8% ओके एटा को मने रखि नेबे तळे भी दिया जाइछि एटा को नेक्स्ट हम देखिबा जे SBI will discontinue MCAS from which date हैला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो MCAS अछि MCAS माने कोन जो तार MCAS माने होछि माने पैसा पठेबार गोटे माध्यम ओटे ओके जो माने MCAS सेंडिंग टाइप क्लेमिंग फैसिलिटी जोटा कि ऑनलाइन SBI एवं यूनो लाइट रे एटा को दिया जायतला MCAS को ओके सेटा केबे थारु बंद कर दिया जिवो तो करेक्ट आंसर होछि 1 डिसेंबर 2025 रु बंद कर दिया जिवो हैला तापर MCAS अलाउ ट्रांसफर्स यूजिंग माने कहा को व्यवहार करके MCAS ट्रांसफर करबा को अनुमति देउथिला तो करेक्ट आंसर होछि मोबाइल और ईमेल को ओके एटा को मने रखनिबे लास्ट वर्किंग 30 नवंबर 2025 हो SBI एडवाइज करिछि जे UPI IMPS नेफ्ट एवं RTGS को व्यवहार करबा पई ओके आ SBI रो चेयरमैन अछंती चाल्ला श्रीनिवासलु सेट्टी ओके एटा को भी मने रखनिबे नेक्स्ट ला हमरो इवॉल्व सीरीज इज रिलेटेड टू डेस हला इवॉल्व सीरीज माने कोन इवॉल्व सीरीज माने कोन तो के लॉन्च करिछि तो एटा को हमरो के एक्सिस बैंक लॉन्च करिछि आ एटा कहा सहित संबंधित तो एटा MSME नॉलेज सहित संबंधित इवॉल्व जोड़ा कि कोजिखुड़े रे करा जाय छला केरल रो कोजिखुड़े रे एक्सिस बैंक लॉन्च करिछि ओके तापर व्हाट इज द थीम ऑफ इवॉल्व 10th एडिशन माने इवॉल्व 10th एडिशन रो विषय कोन तो करेक्ट आंसर होछि MSME पावरिंग द USD 10 ट्रिलियन इकोनॉमी एटा होछि तारो विषय ओके 100टी एंटरप्रेन्योर्स पार्टिसिपेट करिवे इथिरे हला एटा को MSME रो एफिशिएंसी डिजिटल एडॉप्शन को बूस्ट करबा पई एटा को लॉन्च करा जाय छी ओके तापर नेक्स्ट ला इंडिया रो जो WPI इन्फ्लेशन हला WPI इन्फ्लेशन माने कोन ना हला होलसेल प्राइस इंडेक्स अक्टोबर 2025 रे केते थिला तो करेक्ट आंसर होची -1.21% थिला एटा को मने रखनिबे ओके तापर UPI फॉर ऑल प्रोग्राम एम्स टू इंप्रूव माने UPI फॉर ऑल प्रोग्राम जोटा हेडा एटा कहा को इंप्रूव करबा को माने लक्ष्य रखिछि तो करेक्ट आंसर होची AI लिटरेसी को इंडिया रे माने बढ़ेबा पई UPI फॉर ऑल प्रोग्राम एम्स करिछि ओके आ एटा को के मिसी के लॉन्च करिसंती ना एटा को इंटेपेलिट हला इंटेलिपार्ट एवं इंडिया रो AI मिशन मिसी की UPI फॉर ऑल एटा को लॉन्च करिसंती AI लिटरेसी पइबा ओके हला UPI रो फुल फॉर्म कोन UPI रो फुल फॉर्म होची यूथ फॉर उन्नति विकास विथ AI हला यूथ फॉर उन्नति विकास फॉर विथ AI ओके एटा को मने रखिनेबे ओके इतरे फ्री AI एवं जेनरेशन AI ट्रेनिंग दिया जिवो स्टूडेंट माननकु टीचर माननकु एवं प्रोफेशनल माननकु ओके आ लक्ष्य रखा जाय छै 2026 जनवरी पर्यंत 10 मिलियन सिटीजन को AI रे स्किल करा जिवो ओके एटा को मने रखिनेबे तापर न्यू CBFC मॉड्यूल विल हेल्प इन माने जो न्यू CBFC माने कोन ना CBFC माने होची सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट हला देखि देबे आपण फिल्म आगरु जदि कौन से सिनेमा हॉल रे फिल्म देखि देबे कोइ सर्टिफिकेट दिया जाय सेटा CBFC द्वारा दिया जाय ओके तो से गोटे मॉड्यूल जो लॉन्च करिछि सेटा काहा को माने कोउतरे हेल्प करिवो तो करेक्ट आंसर होची मल्टी लैंग्वेज फिल्म
सर्टिफिकेशन है इंडिया रे एबे ठारू सीबीएफसी कोन करबे ना मल्टी लैंग्वेज फिल्म रे सर्टिफिकेट देबो है जोटा हम देखिबे केवल हिंदी रे आसुतला ओके केवल तेलुगु रे आसुतला केवल तमिल किंतु सेटा को मल्टी माने जतिकिटा डब करा जाइतबो सेतिकी माने मल्टी लैंग्वेज फिल्म सर्टिफिकेट भी दिया जिवो ओके तो एटा को मने रखि नेबे नेक्स्ट ला इन्वेस्टमेंट अनाउंस फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ न्यू मैंगलोर पोर्ट माने जो नुआ मैंगलोर बंदर जो छि तार मॉडर्नाइजेशन पई हला आधुनिकीकरण पई जो इन्वेस्टमेंट केते टंका करा जिवो तो करेक्ट आंसर केते टंका हबो ना एटा हबो हमरो केते 1500 कोटी टंका खर्च करा जिवो जोटा कि कर्नाटक रे अछि एटा को मने रखि नेबे आउ एटा को यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे सर्बानंद सोनोवाल एटा को अनाउंस करिछन हला गोल्ड कहार गोल्डन जुबली जो न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी रो गोल्डन जुबली रे सेलिब्रेशन रे एटा को से अनाउंस करिछन्ते ओके एटा को मने रखिनबे देखंदु सर्बानंद सोनोवाल एटा को अनाउंस करिछन्ते एवं 46 मिलियन टन्स कार्गो ए पोर्टटा हैंडल करि थाए ओके तापर नेक्स्ट हला हमरो द एआई इनक्यूबेशन सेंटर वाज इनॉग्रेटेड बाय डैश जो एआई इनक्यूबेशन सेंटर बा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनक्यूबेशन सेंटर कहा द्वारा लॉन्च करा जायछि तो इनागुरेट करा जायछि तो करेक्ट आंसर होछि धर्मेंद्र प्रधान को द्वारा इनागुरेट करा जायछि जे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अटंते आ एटा कोटारे करा जायथि ना दिल्ली पब्लिक स्कूल जोटा कि आरके पुरम न्यू दिल्ली रे करा जायछि ओके आ एटा को डेवलप की करिछि ना वीवीडीएन टेक्नोलॉजी वीवीडीएन माने होछि वॉइस वीडियो डाटा एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी एवं गूगल क्लाउड मिसी के डेवलप करिछन्ती ओके तापर नेक्स्ट हला हमरो यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट डिजिटल दिरहम ट्रांजैक्शन इन हला माने जो यूनाइटेड अरब एमिरेट तार जो प्रथम डिजिटल दिरहम ट्रांजैक्शन को केते मिनिट रे माने कंप्लीट करिछि तो करेक्ट आंसर होछि लेस देन 2 मिनिट हला 2 मिनिट रु कम मध्य रे एटा को लॉन्च करिछि हला जो हम जो डिजिटल दिरहम कथा कहूछि एटा यूएई रो गुटे सीबीडीसी होछि सीबीडीसी माने कोन ना एटा होछि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ओटे यूएई रो हला डिजिटल दिरहमटा ओके आउटा को एम ब्रिज प्लेटफॉर्म को यूज करबो डिजिटल दिरहमटा उटा एफआईटी प्रोग्राम रो गुटे अंश ओटे ओके कहार अंश ओटे एफआईटी प्रोग्राम रो एफआईटी माने होची फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन रो तापर नेक्स्ट हम देखिबा जे जो थोटा थोरानी रिसीव द सेवालियर अवार्ड फ्रॉम व्हिच कंट्री माने केउ देश रो सेवालियर अवार्ड को थोटा थरानी जीति छंती बा रिसीव करि छंती तो करेक्ट आंसर होची कहार ना फ्रांस रो हला फ्रांस रो याकु दिया जाई छी नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स हला काकु दिया जाई छी इंडिया रो आर्ट डायरेक्टर अटंती ओके के थोटा थरानी आ ये तमिलनाडु रो अटंती याकु मन रखि नेबे ओके आ याकु देखंतु जो पद्मश्री याकु दिया जाइतिला हला दी थरो सॉरी पद्मश्री माने अवार्डटा चेन्नई रे दिया जाइतिला पद्मश्री केबे पाइथिले ना पद्मश्री 2001 मसिया रे पाइथिले हला दीटा नेशनल फिल्म अवार्ड गुटे नेशनल फिल्म अवार्ड पाइथिले 1987 रे एवं आ गुटे पाइथिले 1996 रे ओके एटा को मने रखि नेबे नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन करिछि ए डील गुटे डील हला का सहित ना माने गुटे डील साइन करिछि जे इनभार एटीजीएम आनिबा पाई हला तो सेटा केते टंकार डील अटे तो करेक्ट आंसर होची 2095.70 कोटी टंकार डील साइन करिछि ओके कहा सहित करिछि ना एटा बीडीएल सहित करिछि बीडीएल माने कोन भारत डायनामिक्स लिमिटेड ओके एटा को मने रखिबा इनभार एटीजीएम माने कोन आईएनवीएआर ओके इनभार तो एटा हम एज इट इज पढिबा तापर एटीवीजीएम हला सॉरी एटीजीएम रो माने कोन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कोन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ओके एटीजीएम रो फुल फॉर्म एटा मने रखि नेबे तापर यार मिसाइल रो रेंज होची 5 किलोमीटर पाखा पाखी 5 किलोमीटर हला आ डिस्ट्रॉय करि परिबो गुटे टारगेट को 70 किलोमीटर प्रत्येक माने प्रति घंटा रे एटा जाई परिबो ओके तापर हमें देखिनबा जे चिल्ड्रंस डे कमेमोरेट करा जेतला चिल्ड्रंस डे को जो शिशु दिवस को कहार जन्म दिवस हिसाब रे आमे पालन करि थाउ तो करेक्ट आंसर होची जवाहरलाल नेहरू जोटा कि नवंबर 14 तारिख रे आमे करि थाउ ओके आ ये वर्ष रो थीम होची फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट कोन फॉर एवरी चाइल्ड फॉर एवरी राइट ओके तापर नेक्स्ट आमे देखि जे लेप्चा इंस्ट्रूमेंट जोटा कि रिसीव करिछि जीआई टैग से लेप्चा इंस्ट्रूमेंटा कोटा तो करेक्ट आंसर होची तुंगबुक एवं पुमतोंग पुलित कोन तुंगबुक एवं पुमतोंग पुलित को जोटा कि सिक्किम हला सिक्किम रो गुटे लेप्चा इंस्ट्रूमेंट ओटे ए दीटा को जीआई टैग दिया जाय छै हला
ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଏଇଟା ଓକେ କ'ଣ କ'ଣ ଟୁଙ୍ଗବୁକ୍ ଏବଂ ପୁନ୍ତୁଙ୍ଗ ପୁଲି। ଓକେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆୱାର୍ଡ଼ ଏଇଟା କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାଇବାଲ ବିଜନେସ୍ କନକ୍ଲେଭ୍ ଯେଉଁଟାକି ଦ୍ୱାରକାରେ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ଏହାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସିକିମର ପ୍ରେମ ସିଂ ତମଙ୍ଗ। ଓକେ ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛନ୍ତି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମାଥୁର। ଓକେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ହୁ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଫଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଲିବ୍ରିଟି ଆଡଭୋକେଟ୍। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କୀର୍ତ୍ତି ସୁରେଶ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ଜାଣିଥିବେ ୟାଙ୍କୁ। କୀର୍ତ୍ତି ସୁରେଶକୁ ୟୁନିସେଫ୍ର ସେଲିବ୍ରିଟି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ କୀର୍ତ୍ତି ସୁରେଶଙ୍କୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଥିଲା 2018 କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମହାନଦୀ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ହାଉ ମେନି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ୱିଲ୍ ବି କଭର୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଦ ନ୍ୟୁ ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ପାର୍ଟନରସିପ୍। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1290ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କଭର କରାଯିବ। ତାପରେ ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପେୟୁକୁ ହେଲା, ପେୟୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଯାହାକୁ କି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାର ଅଥରାଇଜେସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି କେଉଁ ଆକ୍ଟରେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପେମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆକ୍ଟ 2007 ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଅଥରାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପେମେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିଗେଟର ହିସାବରେ ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଓକେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟୋଟାଲ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରପୋଜ ଇଣ୍ଡିଆ ଭୁଟାନ କ୍ରସ୍ ବୋର୍ଡର ରେଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଭୁଟାନ ଯାଏଁ ଯେଉଁ କ୍ରସ୍ ବୋର୍ଡର ରେଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ତିଆରି କରାଯିବ ତାର ଲମ୍ବା କେତେ ସେଇଟା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କେତେ ହେବ? ତାର ଲମ୍ବା ହେଉଛି କେତେ ସେଇଟା ନା 89 କିଲୋମିଟର ବା ଓକେ 89 କିଲୋମିଟର୍ସ। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଯେଉଁ 69 କିଲୋମିଟରଟା ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେବ, ମାନେ କୋକରାଝରରୁ ଗେଲେଫୁ ଯାଏଁ ହେବ। ତାପରେ ସେଇଠାରୁ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର 30 କିଲୋମିଟର ହେଲା, ସରି 20 କିଲୋମିଟର, ସେଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରୁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ହେବ ନା ଏଇଟା ବନାର ହଟ୍ରୁ ସମସ୍ତେ ରେଲ୍ ଯାଏ ହେବ। ଓକେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର କୋକରାଝରରୁ ଗେଲେଫୁ ଯେଉଁ ରେଲ୍ ଲିଙ୍କ ହେବ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 3456 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହ୍ୱିଚ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସେଟ୍ ଦ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର୍ଡିଂ 10,000 କିଲୋମିଟର ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ଫର୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର 2026, ମାନେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026ରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ବା NH ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ 10,000 କିଲୋମିଟର ମାନେ ତିଆରି କରାଯିବ ବୋଲି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏଇଟା କହିଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ରୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହାଇୱେଜ୍ ହେଲା, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ଓକେ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ହାଉ ମେନି କିଲୋମିଟର୍ସ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ୱେର୍ ଆୱାର୍ଡେଡ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର 2025ରେ କେତେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ କରାଯାଇଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 6,000 କିଲୋମିଟର। କେତେ? 6,000 କିଲୋମିଟର। ଓକେ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଶିଖ ହସିନା ହେଲା, ଇଏ ଜାଣିଦେବେ ବାଂଲାଦେଶର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଇଏ। ଶିଖ ହସିନା ୱାଜ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ବଡି, ମାନେ କେଉଁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ବଡି ଦ୍ୱାରା ଶିଖ ହସିନାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ସ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ, ଯେଉଁଟାକି ଢାକା, ଯେଉଁଟାକି ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଛି ହେଲା। ୟାଙ୍କୁ ପୁରା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେଉଁଥିରେ କି 1400 ଜଣ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଦ ରିସେଣ୍ଟ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ସଟଡାଉନ୍ ଲାଷ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ହାଉ ମେନି ଡେଜ୍, ଜାଣିଥିବେ ଯେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ସଟଡାଉନ୍ ଲାଗିଛି ପଲିଟିକାଲ ଏବଂ ଇକୋନୋମିକ୍ ଫଲ୍ ଆଉଟ୍ ପାଇଁ। ଓକେ ଏହାକୁ ଜାଣିଥିବେ। ତ ସେଇଟା କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଲାଗିଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 43 ଦିନ ପାଇଁ ଏଇଟା ଲାଗିଛି। କେତେ ଦିନ ପାଇଁ? 43 ଡେ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା $11 ବିଲିୟନ ଟଙ୍କା ଏଇଥିରେ ଲସ୍ ହେବ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସର। ଓକେ 43 ଡେଜ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ହାଉ ମେନି ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଆର୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ବାଲ ସାହିତ୍ୟ ଆୱାର୍ଡ଼ 2025? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କେତେ ହେବ ନା 24ଟି ଭାଷାରେ ହେଲା, 24ଟି ଭାଷାରେ ବାଲ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର 2025 ଦିଆଯିବ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ କିଏ ଦେବେ? ହୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଦ ବାଲ ସାହିତ୍ୟ ଆୱାର୍ଡସ୍? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ। ଆଉ ସେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ମାଧବ କୌଶିକ। କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମାଧବ କୌଶିକ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କିଏ ପାଇଛନ୍ତି ନା ହିନ୍ଦୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ବଟେ 12
ओके 1/12 जोटा कि नॉन फिक्शन एवं मेमोरी अटे जोटा कि सुशील ओके सुशील शुक्ला जोटा को लिखिछंती के सुशील शुक्ला ओके तापर नेक्स्ट आम देखा इंग्लीश है माने मु इम्पोर्टाटा कहूँ ओके इंग्लीश रे दक्षिण कौन दक्षिण ओके दक्षिण जोटा कि साउथ इंडियन मिथ्स एंड लेजेंड्स यहाँ गोटे स्टोरी जोटे है यार राइटर को ना दि जाए ना तापर आम आउ गोटे इम्पोर्टाट देखा बोडो है बोडो रे किए पाई बोडो जोटा लांगुएज होती कांथी ओके कांथी बसन अरु आखो दनाई जोटा कि जो कि विनय कुमार ब्रह्मा पाई ओके तापर आउ गोटे देखा आम आमर ओडिया ओडिया रे किए पाई ना ओडिया रे आमर पाई केते फूल फुटी से बहिर ना है जो स्टोरी रो ना होची केते फूल फुटी बहिर ना अटे केते फूल फुटी ओके केते फूल फुटी एटा बहिर ना अटे तापर एटा होची गोटे पोएट्री है कौन ना गोटे पोएट्री अटे आउ एटा गोटे राजकिशोर पाढ़ी ओके राजकिशोर पाढ़ी ओके राजकिशोर पाढ़ी एटा को लिखिछंती मन रखिनिबे एटा को ओके तापर आम नेक्स्ट देखा जे व्हिच स्टेट ओन द फर्स्ट पोजीशन इन जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव 2025 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी माने जो जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव 2025 रे क्यों स्टेट बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी रे फर्स्ट पोजीशन रे अछि तो करेक्ट आंसर होची तेलंगाना ओके तेलंगाना अछि तापर आउ किछि नाम देखिनबा तब एटा तो गला हमरो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट ओके तापर हमें डिस्ट्रिक्ट देखिनबा है बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट आम जोन वाइज देखिनबा है नॉर्दर्न जोन ओके नॉर्दर्न जोन रे कि पाइछि मिर्जापुर है मिर्जापुर पाइछि जोटा कि यूपी रो अटे तापर ईस्टर्न जोन ओके ईस्टर्न जोन रो कि पाइछि ना छत्तीसगढ़ रो बालूद डिस्ट्रिक्ट ओके छत्तीसगढ़ रो तापर हम नेक्स्ट देखिबा जे साउदर्न रीजन है साउदर्न रीजन रो कि पाइछि ना आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कौ डिस्ट्रिक्ट आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट जोटा कि तेलंगाना रे अच्छी तापर नेक्स्ट आम वेस्टर्न रीजन देखा है कौटा वेस्टर्न रीजन रो कि पाइछि ना वेस्टर्न रीजन रो ईस्ट निमार किए पाइछि ईस्ट निमार होची गोटे माने डिस्ट्रिक्ट गोटे जोटा कि एमपी रे अच्छी नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ओके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रे किए पाइछि ना नॉर्थ त्रिपुरा ओके किए पाइछि नॉर्थ त्रिपुरा जोटा कि त्रिपुरा रो गोटे डिस्ट्रिक्ट होते ओके तापर म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन कैटेगरी रे किए पाइछंती ना म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन रे छत्तीसगढ़ रो रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पाइछि कोटा रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टॉप रे अछि हला तापर अर्बन लोकल बॉडीज बा जोटा काम कहै ईएलबीज रे किए टॉप रे अछि ना गुना बोली गोटे अर्बन लोकल बॉडी अछि जोटा कि मध्य प्रदेश रो सेटा टॉप करिछि ओके तापर सेंट्रल गवर्नमेंट कैटेगरी रे किए पाइछि ना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ओके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज पाइछि बेस्ट सपोर्टिंग मिनिस्ट्री एवं डिपार्टमेंट हिसाब रे ओके तापर इंडस्ट्री हिसाब रे इंडस्ट्री को इंडस्ट्री पाइछि ए जल जीवन संचय जन भागीदारी रे तो एटा होछि फिक्की रो जो वाटर मिशन हला फिक्की रो जो वाटर मिशन एवं एसोचेम ओके एसोचेम ए दी जन पाइछंती बेस्ट इंडस्ट्री एसोसिएशन बा बेस्ट इंडस्ट्री लीडर हिसाब रे ओके आउ प्राइवेट फिलांथ्रोपिस्ट है प्राइवेट फिलांथ्रोपिस्ट के पाइछंती ना एटा होचंती कर्मभूमि से मातृभूमि हसमुख बाई जे कि गुजरात अटंती ओके एटा को मन रखि नेबे नेक्स्ट हला हमरो जे एक्सरसाइज अजय वारियर 2025 ओके एक्सरसाइज अजय वारियर 2025 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एवं क्यों कंट्री मध्य रे एटा होइछि तो करेक्ट आंसर होछि यूनाइटेड किंगडम मध्य रे होइछि ओके तो एटा को मन रखि नेबे नेक्स्ट हला हमरो हला का मध्य रे होइछि यूनाइटेड किंगडम एवं इंडिया मध्य रे ओके एक्सरसाइज हमरो अजय वारियर टाउ एटा होछि 8th एडिशन ओके एटा को मन रखि नेबे 8th एडिशन ओटे आ एटा कोठारे होइतला राजस्थान रे होइतला को जगह रे होइतला राजस्थान ओके आउ एथरे जो इंडिया रो पार्टिसिपेंट थिले सिख रेजिमेंट ओके के थिले सिख रेजिमेंट नेक्स्ट हला एक्सरसाइज गरुड़ा इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एवं क्यों देश मध्य रे एक्सरसाइज गरुड़ा करा जायछि तो करेक्ट आंसर होछि हमरो का मध्य रे करा जायछि ना फ्रांस मध्य रे ओके फ्रांस एवं इंडिया मध्य रे एक्सरसाइज गरुड़ा करा जायछि आउ एटा भी 8th एडिशन थिला 8th एडिशन थिला ओके आउ एटा
ମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଗୋଟେ ଏୟାରବେସ୍ରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? Su-30 MKI ଯେଉଁ ଫାଇଟର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା କରିଥିଲା ହେଲା, ଯେଉଁଟାକୁ କି C-17 ଗ୍ଲୋବ୍ ମାଷ୍ଟର 3rd ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିଥିଲା। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-4 ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଛି କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 2028ରେ। କେଉଁ ବର୍ଷରେ? 2028ରେ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଏମ୍ସ କରିଛି ଅପରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାର ନିଜର ଯେଉଁ ଆମର ଓନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଏଇଟା ଖୋଲାଯିବ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 2035 ଯାଏଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ନିଜର ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଖୋଲାଯିବ ହେଲା, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର which state is the partner state for the 10th international ଗୀତା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହେଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟନର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଟେ। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି 10ମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଗୀତା ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ଗୋଟେ ପାର୍ଟନର କିଏ ହେଉଛି? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଟେ। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟା 10th ଏଡିସନ୍ ଅଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଗୀତା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ। କେଉଁ ଜାଗାରେ? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ହେବ। ଓକେ, এইটাକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର হোয়াট ইজ দ থিম অফ ন্যাশনাল প্রেস ডে 2025? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସେଫ୍ ଗାର୍ଡିଂ ପ୍ରେସ୍ କ୍ରେଡିବିଲିଟି ଏମିଡ୍ସ ରାଇଜିଂ ମିସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରେସ୍ ଡେ 2025ର ବିଷୟ ବା ଥିମ୍ ଅଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରେସ୍ ଡେ କେବେ ମନାଯାଏ, ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ ନା ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏଚିଭ୍ଡ 100% ରେସ୍ପନ୍ସ ରେଟ୍ ଇନ୍ ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ କେସେସ୍? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୋଆ। ମାନେ ଗୋଆର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଛି ହେଲା, ଗୋଆ ପରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଛି ସେଇଟା 100% ରେସ୍ପନ୍ସ ରେଟ୍ ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ କେସ୍ରେ ଦେଇଛି। ମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପଇସା ସାଇବରରେ କ୍ରାଇମ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ପଇସା କିଏ ନେଇଗଲା ସାଇବର ଆଟାକ୍ରେ ହେଲା, ତ ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣ ପୋଲିସକୁ ଯଦି ଇନଫର୍ମ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେବ ବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ। ଓକେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ 100% ରେସ୍ପନ୍ସ ରେଟ୍। ତ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି? ଗୋଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଆର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ପାଣାଜୀ, ଆଉ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ସାବନ୍ତ ହେଲା, ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଗଜପତି ରାଜୁ। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଓକେ, ତ 16th ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନକୁ ହେଡ୍ କିଏ କରିଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କିଏ ହେଡ୍ କରିଛି ନା ଅରବିନ୍ଦ ପାନଗରିଆ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ 16ତମ FC ଅଛି ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ ଫ୍ରମ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କେବେଠାରୁ ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 2026ରୁ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ହେଲା। କେବେଠାରୁ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ନା 2026 ଠାରୁ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ହେଲା। ଏପ୍ରିଲ 1, 2026ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2031 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରହିଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେୟାର ରହିଛି ହେଲା, ଯେଉଁ 15th ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ କେତେ ଷ୍ଟେଟ୍ସର ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେବ ଷ୍ଟେଟ୍ମାନଙ୍କୁ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 41%। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନା 41%। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର 16th ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଅଛି, ୟା ଉପରେ କିଛିଟା ନୋଟ୍ ଦେଖିବା। ଏଇଟାକୁ ଆର୍ଟିକଲ 280ରେ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଓକେ, ଆଉ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ 1951 ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର କି ପ୍ରଥମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ କେସି ନିୟୋଗୀ। କିଏ ଥିଲେ? କେସି ନିୟୋଗୀ। ତାପରେ 16ତମ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନରେ ଜଣେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାନଗରିଆ, ଏବଂ 4 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ହେଲା। 1 ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଏବଂ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବ। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ 16ତମ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନର ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ରିତ୍ବିକ ରଞ୍ଜନମ ପାଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ କିଏ? ରିତ୍ବିକ ରଞ୍ଜନମ ପାଣ୍ଡେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏଇଟା ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଗତିଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ DRDO ସହିତ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ MOU ସାଇନ୍ କରିଛି। ଓକେ, କାହା ସହିତ? DRDO ବା ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସହିତ। ତ ଏହାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ? ମାନେ ଏଇ MOUର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ?
ନା ଏଟାକୁ ତିଆରି କରିବେ ମାନେ ଏହାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଉଛି। ତାପରେ ଓକେ ଆଉ ଏଇଟା ସାଇନ୍ କରାଯାଇଛି କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ନା ଗତିଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ DRDO ମଧ୍ୟରେ। ଓକେ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଓକେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଆମେ MCQs କରିବା। ଟୋଟାଲ ନ୍ୟୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଇନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରାଞ୍ଚ ହେଲା ଯେଉଁ ଆମର ମାନେ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସ୍କିମ୍ ୟାର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରାଞ୍ଚରେ କେତୋଟି ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦିଆଯାଇଛି ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 17ଟି। କେତୋଟି 17ଟି ଜିନିଷକୁ। ओके टोटाल स्कीम जो स्कीम अच्छी ECMC आउटले के टोटाल स्कीम रो तो करेक्ट आंसर होची 22,919 कोटी केते 22,919 कोटी। ओके एटा को भी मन रखि नेबे। तापर टोटाल प्रोजेक्ट केतेटा ए स्कीम अंडर केतेटा प्रोजेक्ट आसुची 24टी प्रोजेक्ट आसुची हैला। इन्वेस्टमेंट अप्रूव करा जायछि एतर 7,172 कोटी हैला। डायरेक्ट जॉब केते जन को मिलिबो ना 11,808 जन को मिलिबो। ओके आउ क्यों क्यों स्टेट को इन्वॉल्व करा जायछि गोवा गुजरात जम्मू काश्मीर कर्नाटक मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तमिलनाडु उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश को शामिल करा जायछि। ओके एटा को मन रखिबे 9टी स्टेट को इन्वॉल्व करा जायछि। ओके तापर हम नेक्स्ट देखिबा फ्रेंड्स जीसीसी वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम। जीसीसी माने कोन ना जीसीसी माने होछि हला जीसीसी माने कोन ना जीसीसी माने होछि जे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कौन ना गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ओके एटा को मन रखिबे जीसीसी वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम हैला। तो ये विषय किछि हम देखिबा। ओके जे फर्स्ट रोल आउट ऑफ जीसीसी ट्रैवल सिस्टम इज बिटवीन माने कहा कहा मध्य रे ए जो प्रथम रोल आउट टावर आइनटा जीसीसी रो ट्रैवल सिस्टम रो हबो तो करेक्ट आंसर होची कहा कहा मध्य ना UAE एवं बाहरेन मध्य रे हबो। ओके यूनाइटेड अरब एमिरेट एवं बाहरेन मध्य रे हबो एटा को मन रखिनिबे। ओके हाउ मेनी जीसीसी मेंबर कंट्रीज माने केतोटी जीसीसी मेंबर कंट्रीज अछंती गल्फ कोऑपरेशन काउंट कंट्रीज तो करेक्ट आंसर होची 6टी अछंती सऊदी अरेबिया ओमान कतार कुवैत बाहरेन एवं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अछंती। ओके तो एटा को मन रखिनेबे। नेक्स्ट लामर जे जो जीसीसी जो आमर जो वन स्टॉप ट्रैवल डाइटा कौन करबो एनेबल्स ऑल ट्रैवल फॉर्मालिटीज एट सिंगल चेक पॉइंट गोटे सिंगल चेक पॉइंट रे हला सब ट्रैवल फॉर्मालिटीज को माने এই জায়গায় इनेबल करा जिवो माने करा जिवो हला। माने बारंबार कौन चेक पॉइंट मान सब जगह चेक करा जिवो ना गोटे चेक पॉइंट रे सिंगल चेक पॉइंट रे सब फॉर्मालिटीज को पूर्ण करा जिवो। ओके तापर एटा को 42तम जीसीसी इंटीरियर मिनिस्टर मीटिंग हला से जगह एटा को अनाउंस करा जाइथिला। ओके जोटा कि कुवैत सिटी रे होइथिला को जगह रे होइथिला कुवैत रे होइथिला। ओके एटा को मन रखि नेबे। नेक्स्ट हला हमर टॉम क्रूज आपन जानिथिबे ये जने हॉलीवुड रो डायरेक्ट माने बहुत बड़ एक्टर अटंती टॉम क्रूज हला जे जहां को फिल्म देखिथिबे MI रो सब सीरीज हला तापर बहुत तांकर फिल्म भी अछि। तो ये टॉम क्रूज को रिसीव द होनोरारी ऑस्कार एट माने को जगह रे होनोरारी ऑस्कार पुरस्कार माने दिया जाइछि टॉम क्रूज को। तो करेक्ट आंसर होची 2025 गवर्नर्स अवार्ड्स रे यांको ऑस्कार पुरस्कार दिया जाइछि काको टॉम क्रूज को। ओके तापर जो नेक्स्ट होची ओके नेक्स्ट हम देखिबा नेक्स्ट किछरा नोट्स देखनबा जे वोटेड कहा द्वारा वोट करा जितला एकेडमिक्स बोर्ड ऑफ गवर्नेंस मान को द्वारा वोट करा जितला यांको। ओके तापर माने होनोरारी ऑस्कार्स प्रेजेंट कोन कराए 1929 रु प्रेजेंट करा जाए सेपरेट सेरेमनी ओटे एटा 2009 मसिया रु एटा को सेपरेट करा जाइथिला हला होनोरारी गवर्नर्स अवार्ड को। ओके तापर नेक्स्ट हम देखिबा फ्रेंड्स जे थर्ड इंटरनेशनल आयुर्वेदिक कॉन्फ्रेंस जोटा कि ब्राजिल रे होइथिला या विषय तापर ए जो यार थीम कोन थिला जे तृतीय जो इंटरनेशनल आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस ब्राजिल रे होइथिला यही कॉन्फ्रेंस रो विषय कोन थिला तो करेक्ट आंसर होची डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन आयुर्वेदा। ओके एटा को मन रखि नेबे। तापर इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल्स हला तारो 40 वर्ष रो आयुर्वेदा को हला जोटा कि ब्राजिल रे काम करूची सेटा को सेलिब्रेट करिसंती मान। ओके ओके आउ एटा को इनागुरेट के करिसंती ना दिनेश भाटिया के करिसंती दिनेश भाटिया जे कि हम इंडिया रो एम्बेसडर अछंती ब्राजिल रे।
ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ବ୍ରାଜିଲର ସାଉ ପୋଲୋରେ ହେଉଥିଲା ହେଲା, ସାଉ ପୋଲୋରେ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଥିଲେ SVCC ଏବଂ କୁନାୟୁର। SVCC ମାନେ କ'ଣ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କଲଚରାଲ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ କୁନାୟୁର ସାଉ ପୋଲୋ ସେଣ୍ଟର। ଓକେ, ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ, ଆୟୁର୍ବେଦାକୁ ଯେଉଁ ବ୍ରାଜିଲରେ 40 ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଏଇଟାକୁ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଏବଂ WHO ଏବଂ ଆଉସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ସମିଟ୍ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏଇଟା। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିନେବେ। ତାପରେ ବ୍ରାଜିଲ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସାଉଥ ଆମେରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରି, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରି ଯିଏକି ଆୟୁର୍ବେଦାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିଛି ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଇସ୍ରୋ ଗଗନଯାନ ପାରାଚୁଟ୍ ଟେଷ୍ଟ, ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଇସ୍ରୋର ଯେଉଁ ଗଗନଯାନ ପାରାଚୁଟ୍ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ ହେଲା, ତାର ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି ମାନେ ପାରାଚୁଟ୍ର, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବାବିନା ଫିଲ୍ଡ ଫାୟାରିଂ ରେଞ୍ଜ, ଯେଉଁଟାକି ଝାନ୍ସିରେ ଅଛି ହେଲା, ଝାନ୍ସିରେ ଚାଲିଛି ଏଇଟା। ଓକେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି, ଝାନ୍ସିରେ ଚାଲିଛି। ଓକେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଝାନ୍ସିରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପାରାଚୁଟ୍ କେତେଟା ଗଗନଯାନ ସିଷ୍ଟମରେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କେତୋଟି କରାଯିବ ନା 10ଟି କରାଯିବ। କେତୋଟି, 10ଟି କରାଯିବ, 10 ପାରାଚୁଟ୍ସ। ଓକେ, ଏଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଓକେ, ମାନେ ଏଇଟା 10ଟି ପାରାଚୁଟ୍, 4 ପ୍ରକାରର 10ଟି ପାରାଚୁଟ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏଇଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କଲାବେଳେ ମାନେ 2.5 କିଲୋମିଟର ଉପରୁ ହେଲା IL-76କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଉପରୁ ପକାଯାଇଥିଲା, ମାନେ ବା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। 4 ପ୍ରକାରର କ'ଣ କ'ଣଟି, ଏପେକ୍ସ କଭର 2ଟା, ଡ୍ରଗ୍ 2ଟା, ପାଇଲଟ 3ଟା ଏବଂ ମେନ୍ 3ଟା। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଫାଷ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ମିଶନ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କରାଯାଇଛି ବିଫୋର 2026 ଆଗରୁ ଏଟାକୁ କରାଯିବ ହେଲା, ଗଗନଯାନ ମିଶନକୁ। ଓକେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଗଗନଯାନ ମିଶନକୁ କେବେ ଲଞ୍ଚ ମାନେ ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଇଥିଲା, 2018 ମସିହାରେ ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ 3 ଜଣ ମେମ୍ବର କ୍ରିଉଙ୍କୁ ଏଇଟା 3-day ହ୍ୟୁମାନ୍ ମିଶନ କରାଯିବ ଲୋ ଆର୍ଥ ଅର୍ବିଟକୁ, ଯେଉଁଟାକି 400 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଅଛି ଆମର। ଓକେ, ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଫ୍ରେ ଆର୍ଥକୁ ବା ପୃଥିବୀକୁ ଅଣାଯିବ ହେଲା। ଏଇଟା 2024 ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା କ୍ୟୁଡ୍କୁ ମାନେ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟକୁ ମାନେ ପଠାଯିବାର ଆଶା କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବା। ଆଉ ଏଟାକୁ ଇସ୍ରୋର ମୋଷ୍ଟ ରିଲାଏବୁଲ୍ ରକେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି LVM-3 ବା ଲଞ୍ଚ ଭେହିକଲ୍ ମାର୍କ 3କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ। ଓକେ, ଏଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିନେବେ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଗନଯାନ ମିଶନ ଯଦି ପ୍ଲେସ୍ କରାଗଲା ଇଣ୍ଡିଆ, ତାହେଲେ କେତେ ନମ୍ବର ଇଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୁପକୁ ପଳେଇଯିବ ହେଲା। ଫର୍ଷ୍ଟ କି ଅଛି USA, ତାପରେ ରଷିଆ ଏବଂ ଚାଇନା ମଧ୍ୟରେ ମିଶିଯିବ, ମାନେ 4th କଣ୍ଟ୍ରି ହେବ। ଓକେ, ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେସ୍କୁ ପଠାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ହର୍ନବିଲ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ 2025ର ପାର୍ଟନର କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ହର୍ନବିଲ୍ 2025ର ପାର୍ଟନର କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ କିଏ କିଏ, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଏବଂ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ଟନର କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ହର୍ନବିଲ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟା ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ ନା ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ, ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ୱାର୍ଲଡ଼ ଟଏଲେଟ୍ ଡେ ହେଲା। ୱାର୍ଲଡ଼ ଟଏଲେଟ୍ ଡେ ଯେଉଁଟାକି 19 ନଭେମ୍ବରରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ, ତାର ଥିମ୍ କ'ଣ ଅଟେ, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସାନିଟେସନ୍ ଇନ୍ ଏ ଚେଞ୍ଜିଂ ୱାର୍ଲଡ଼। କ'ଣ, ସାନିଟେସନ୍ ଇନ୍ ଏ ଚେଞ୍ଜିଂ ୱାର୍ଲଡ଼ ହେଉଛି ତାର ଥିମ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର 2ଟା ବିଚ୍ ସୁନାପୁର ଏବଂ ପୁରୀ ବିଚ୍କୁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ହୁଇଚ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିଚେସ୍ ରିସିଭ୍ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ଇନ୍ 2025-26, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା, ସୁନାପୁର ଏବଂ ପୁରୀ ବିଚ୍। ଓକେ, ଟୋଟାଲ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେତୋଟି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ କରାଯାଇଥିବା କେତୋଟି ବିଚ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କେତୋଟି, 18ଟି। ଅପସନ୍ B ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ସୁନାପୁରଟା ଏଇଟା 3ୟ କନଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇୟର୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ପାଇଲା। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ସୁନାପୁରଟା କେଉଁଟା, ଏଇଟା ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ଓକେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଆଉ ପୁରୀ 7th କନଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇୟର୍ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଦିଆଗଲା। ଏଟାକୁ ଆୱାର୍ଡ଼ କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି ନା FE ମାନେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା। ଓକେ, ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଯେଉଁଟାକି କେଉଁ ଦେଶର ଅଟେ, ଡେନମାର୍କର। ଏଇଟା ଗ୍ଲୋବାଲି କରାଯାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛନ୍ତି ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି। ଓକେ, which institution ranked as India's best performing university in QS sustainability ranking 2026,
तो करेक्ट आंसर होची आईआईटी दिल्ली है। आईआईटी दिल्ली इंडिया रो बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी अटे। आ यार रैंक होची ग्लोबली 205 केते 205। ओके ये मन रखिने तापर व्हिच यूनिवर्सिटी टॉप द ग्लोबल क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 माने पूरा ग्लोबल रे क्यों यूनिवर्सिटी टॉप करिछि। तो करेक्ट आंसर होची लुंड यूनिवर्सिटी। को यूनिवर्सिटी लुंड यूनिवर्सिटी जोटा कि क्यों जगह अच्छी ना स्वीडन रे अच्छे। स्वीडन रो एटा गोटे यूनिवर्सिटी अटे। ओके नेक्स्ट है हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज वर कवर इन द 2026 क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग। तो ये रैंकिंग रे केतेटी माने विश्वविद्यालय को कवर करा जायतिला। तो करेक्ट आंसर होची 2000 केतोटी 2000 को। ओके तापर नेक्स्ट होची हमरो व्हिच कंट्री हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन इन द रैंकिंग्स माने क्यों देश रो सबुठारु इंस्टीट्यूशन माने अधिक थिला। तो करेक्ट आंसर होची अमेरिका रो कहारो अमेरिका रो थिला। ओके ये को मन रखि नेबे यूनाइटेड स्टेट्स रो 240 टी यूनिवर्सिटी माने इथिरे कवर करा जायतिला। ओके आ इंडिया रो 103 टी केतरी 103 टी। ओके आउ एटा को क्वाकरली साइमन सेटा को पब्लिश करता है क्यूएस हला। आउ यार जो पैरामीटर गुडी को कोन कोन रहिछि ना पैरामीटर माने तीनोटी पैरामीटर रहिछि एनवायरमेंटल इंपैक्ट 45%, सोशल इंपैक्ट एवं गवर्नेंस। ओके इंडिया रो 12 टी यूनिवर्सिटी टॉप 500 भितरे अछन्ते एटा को मन रखिबे एवं 26 टी इंस्टीट्यूशंस डेब्यूटेड दिस माने एई वर्ष माने 26 टी नवा इंस्टीट्यूट को हला क्यूएस रे रखा जायछि। ओके तापर फर्स्ट एटा को मन रखिबे। नेक्स्ट हला हमर ओके एसीसी माने देखंतु हमर जो आईटीपीओ अछि हला आईटीपीओ रो चेयरमैन नुआ चेयरमैन हिसाब रे काहा को अपॉइंट करा जायछि एसीसी अपॉइंट करिछि। एसीसी माने कोन हला एसीसी माने कोन ना जो हमर जो अछि माने कमिटी जो अछि अपॉइंटमेंट कमिटी हला ताको हम एसीसी कहूछि। ओके तो एटा को जावेद अशरफ को आईटीपीओ। आईटीपीओ माने कोन ना आईटीपीओ माने होछि इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन ट्रेड हला इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके यार जो नुआ चेयरमैन कहा को जावेद अशरफ को अपॉइंट करा जायछि। ओके आउ यांकर कार्यकाल होछि 2 वर्ष केते वर्ष ना 2 वर्ष पई। ओके एटा को मन रखि नेबे। नेक्स्ट हमें देखिबा आउ ये प्रदीप सिंह खरोला को कोन करिवे रिप्लेस करिवे। ओके नेक्स्ट ला हमरो आईसीआर हला आईसीआर क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2026 पई इंडिया रो जीडीपी ग्रोथ केते प्रोजेक्ट करिछि। तो करेक्ट आंसर होछि 7% केते परसेंट 7%। तापर मुडी जो इंडिया रो जीडीपी 2027 में केते फोरकास्ट करिछि बा अनुमान करिछि। तो करेक्ट आंसर होछि 6.5%। ओके एटा को मन रखि नेबे। नेक्स्ट हला हमरो तापर इंदिरा केते करिछि ना इंदिरा होछि 7.2% करिछि एटा को भी मन रखिबे। तापर बीओबी माने बैंक ऑफ बड़ौदा हला साइन एन एमओयू विथ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन टू बूस्ट एमएसएमई क्रेडिट। एमएसएमई क्रेडिट को बूस्ट करबा पई बैंक ऑफ बड़ौदा कहा सहित गोटे स्वाक्षरित करिछि माने एमओयू स्वाक्षरित करिछि। तो करेक्ट आंसर होछि सीडबी सहित कहा सहित सीडबी माने होछि स्मॉल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके एटा को मन रखि नेबे कोन पई ना तार एम अछि जॉइंट फाइनेंसिंग अनलॉक वर्किंग कैपिटल एवं सपोर्ट एक्सपोर्ट माने एक्सपोर्ट को सपोर्ट करबा पई हला वर्किंग कैपिटल को माने खोलिबा पई बा अनलॉक करबा पई बा दबा पई अधिक एवं फाइनेंस रे जॉइन करबा पई। ओके एटा को मन रखि नेबे। नेक्स्ट हला हमरो जीआईसी रे हला जीआईसी रे माने कोन ना जीआईसी रे माने होछि जे अब देखंतु हम सीडबी रो के देखिनबा। सीडबी रो जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर थिला 1990 हला हेडक्वार्टर होछि लखनऊ यूपी रो एवं चेयरमैन एवं एमडी अछंती मनोज मित्तल के मनोज मित्तल एटा को मन रखि नेबे। ओके तापर हम नेक्स्ट देखिबा जे जीआईसी रे। ओके जीआईसी रे जो होछि हला जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ओके रेवेन्यू एटा नेक्स्ट हम देखिबा जे ओके तो जे हाउ मच डिविडेंड टू गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 माने आर्थिक 24-25 वर्ष पई हला जीआईसी रे माने होछि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हला केते टंका डिविडेंड दबो भारत सरकार को। तो करेक्ट आंसर होछि 1445 कोटी
ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେକ୍ ଏଇ ଜିଆଇସିରେ ରହିଛି 85.50% ହେଲା। ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର 2025ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ ହୋଇଛି ନା 6701.36 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ COPA ଏବଂ BPCL ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ MOU ସାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ସେଟା କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜିଆଇସିରେ ହେଲା ଜିଆଇସିରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଇୟର ହେଉଛି 1972 ହେଲା। ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ CMD ଯେଉଁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାମସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ। ଓକେ, ରାମସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ। ତ ତାପରେ ଆମେ COPA ମାନେ କ'ଣ? COPA ମାନେ ହେଉଛି କୋଚିନ୍ ପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଲିମିଟେଡ୍, କୋଚିନ୍ ପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଲିମିଟେଡ୍। ଏବଂ BPCL ମାନେ ହେଉଛି ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ହେଲା। ମାନେ ଗୋଟେ MOU ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା LNG ବଙ୍କରିଂ ପାଇଁ ହେଲା। କ'ଣ LNG ବଙ୍କରିଂ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା MOU ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି 500 କୋଟିର। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ହେଲା UBI-AI କ'ଣ ୟୁବା AI ଫର୍ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ଲଞ୍ଚ ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ମିଶନ? କେଉଁ ମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ UBI-AI ଫର୍ ଅଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ AI ମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ। ଆଉ ଏଟାକୁ କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ନା ଏଟାକୁ ମିଇଟି ମାନେ କ'ଣ ନା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ହେଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଇଟାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଏହାର କୋର୍ସ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ କେତେ ରହିବ? ଏହି କୋର୍ସର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ଟା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 4.5 ଘଣ୍ଟା। କେତେ ରହିବ? 4.5 ଘଣ୍ଟା ରହିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହାର ଗୋଲ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଯେ କୋଟି ସିଟିଜେନ୍କୁ AI ସ୍କିଲ୍ରେ ଏମ୍ପାୱାର କରିବେ ହେଲା। ଆଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରହିବ ନା ଫ୍ୟୁଚର ସ୍କିଲ୍ସ ପ୍ରାଇମ୍, ଆଇଗଟ୍ କର୍ମଯୋଗୀରେ এই କୋର୍ସଟାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ହେଲା। ଆଉ କିଏ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ଜସପ୍ରୀତ ବିନ୍ଦ୍ରା। କିଏ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି? ଜସପ୍ରୀତ ବିନ୍ଦ୍ରା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର TIA ପୋର୍ଟାଲ କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ହେଲା। TIA ପୋର୍ଟାଲ ମାନେ କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏନାଲିଟିକ୍ ପୋର୍ଟାଲ ହେଲା। ଏଟାକୁ କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛି? ତ ଏଟାକୁ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଯେ କି ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କମର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ହେଲା। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଆଉ ଏଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କିଏ କରିଛି? ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କମର୍ସ କରିଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ରି-ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କମିଟି ଅଫ୍ ଦ କୋଡେକ୍ସ ଏଲିମେଣ୍ଟାରିୟସ୍ କମିଶନ ଅନ୍ଟିଲ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍? କେଉଁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କମିଟି ଅଫ୍ ଦ କୋଡେକ୍ସ ଏଲିମେଣ୍ଟାରିୟସ୍ କମିଶନର ରିଇଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେତେ? 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ଆଉ 2027ରେ CAC50 ବି ହେବ। CAC50 ମାନେ କ'ଣ? କୋଡେକ୍ସ ଏଲିମେଣ୍ଟାରିୟସ୍ କମିଶନର ଯେଉଁ 50th ଏଡିସନଟା ହେବ ସେଇ ବର୍ଷରେ ସରିବ 2027ରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଓକେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଓକେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲାଟା ତାପରେ କୋଡେକ୍ସର ମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଇୟର କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1963ରୁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏହାର ମେମ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି 180 ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରି। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଇଣ୍ଡିଆର ଡେଲିଗେସନ୍ କିଏ କରିଥିଲେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରଜିତ ପୁନ୍ହାନି କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ଫସାଇର CEO ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଫସାଇ ମାନେ କ'ଣ? ଫସାଇ ମାନେ ହେଉଛି ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, ଆଉ এই CAC ମାନେ କମିଶନ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରିୟସ୍ କୋଡେକ୍ସ ଏଲିମେଣ୍ଟାରିୟସ୍ କମିଶନ ହେଲା। 1963ରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇଟା କହିଛି ମୁଁ। ଆଉ ଏଇଟା 48th ସେସନ୍ ଥିଲା କୋଡେକ୍ସ ଏଲିମେଣ୍ଟାରିୟସ୍ କମିଶନ, ଯେଉଁଟାକି ରୋମ୍ ଇଟାଲୀରେ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କେମ୍ବ୍ରିଜ ଡିକ୍ସନାରୀ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର 2025। କେମ୍ବ୍ରିଜ ଡିକ୍ସନାରୀ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର କେଉଁଟା ହେଇଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପାରାସୋସିଆଲ। କେଉଁଟା? ପାରାସୋସିଆଲ କେମ୍ବ୍ରିଜର ଡିକ୍ସନାରୀ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର 2025ର ଅଟେ। ଓକେ, ତାପରେ KU ମାନେ ନଲେଜ ଡ୍ରିଭେନ୍ ଇକୋନୋମିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଓପନ୍ ସୋର୍ସ PC ଇଜ୍ ପାୱାର୍ଡ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ରୋସେସର? ତ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସର ଏଥିରେ ଲଗାଯାଇଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି RISC-V ମାନେ ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ୍। ଆଉ RISC-ର କ'ଣ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସେଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ RISC-V ବୋଲି କହୁଛି। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ KEOPCକୁ ଏଇଟାକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛି? କର୍ଣ୍ଣାଟକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହା ଗୋଟେ ଲୋ କଷ୍ଟ AI ରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଟେ। ଓକେ, ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 18,969 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏହାର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଇନସ୍ ବେସ୍ ରହିବ। ଓକେ, ଆଉ ଏଟାକୁ
ଏଆଇ ଟୁଲ୍ କେଉଁଟା ପ୍ରିଲୋଡ଼ ହେଇକି ଥିବ ବୁଦ୍ଧ ହେଲା, ବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଏଆଇ ଟୁଲ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆଗରୁ ଲୋଡ଼ କରି ଦିଆଯିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଫର୍ ଟଲରାନ୍ସ ଇଜ୍ ଅବଜର୍ଭ, ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଅଫ୍ ଟଲରାନ୍ସ କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 16 ନଭେମ୍ବର। କେବେ? 16 ନଭେମ୍ବରରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇପିଲେପ୍ସି ଡେ କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କେବେ ନା 17 ନଭେମ୍ବରରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇପିଲେପ୍ସି ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ମଣ୍ଡେ ଅଫ୍ ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇପିଲେପ୍ସି ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଓକେ, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା, ଏତିକି MCQs। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ MCQs ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।